अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद फाजली के एक शेर से इब्तिदा करते हैं कि आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं वो भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएं। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में माफियाओं के हाथों जिस तरह मौलाना तारिक जमील की किरदार कशी की जा रही है वो निहायत अफसोसनाक है। पाकिस्तानी मीडिया जो अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी माफिया है और दुनिया का सबसे ज्यादा बेलगाम मीडिया है, इस मीडिया नुमा माफिया पर मजीद शेयर करने से पहले पाकिस्तान अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, परसों मौलाना तारिक जमील ने एहसास प्रोग्राम लाइव टेलीथॉन में इंतहाई रिक्कत आमेज अंदाज में इस मुल्क में ना सिर्फ खराबियों की निशानदेही की बल्कि इन खराबियों की जड़ों तक को खोद डाला। तभी हम देखते हैं कि मौलाना तारिक जमील की किरदार कशी की जा रही है सिर्फ इसलिए कि मौलाना तारिक जमील ने झूठों को उनके मुंह पर झूठा कहा। इस मुल्क कौम में फहाशी फैलाने वालों को उनके मुंह पर ही उनसे सवाल किया कि इस कौम की बेटियों के कपड़े कौन मुख्तसर करवा रहा है, कौन है जो इस मुल्क में बेहयाई और फहाशी फैला रहा है। उन्होंने अपनी दुआ में और अपने बयान में क्या कहा है, यही कि मेरी कौम बेहयाई छोड़ दे, मेरी कौम बेईमानी छोड़ दे, मेरी कौम झूठ बोलना छोड़ दे। मौलाना तारिक जमील तो इस कौम को दीमक की तरह खोखला कर चुकी बीमारियों का बता रहे हैं, उनका इलाज बता रहे हैं कि ये चीजें छोड़ दो, अल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। लेकिन अफसोस सद अफसोस, पाकिस्तान में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक दज्जाली और शैतानी मीडिया के मालकान और इनमें काम करने वाले तनख्वाहदार एंकर नुमा मुलाजमीन जिन्हें सहाफी कहा जाता है, उनके लिए तो ये दोनों बातें बिजली बनकर गिरी हैं और ये बातें उन्हें ही बुरी लगी हैं जिनकी दाढ़ियां ना होने के बावजूद इनमें तिनके लटक रहे हैं। इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मरतबा यह कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में यह कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वो अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं, क्या हमें मालूम नहीं कि सरकार कहां की चोर है? मौलाना तारिक जमील ने क्या कहा है, यही कि बेहयाई फैलाना छोड़ दें। अब आप ही बताएं कि अगर मीडिया इस कौम के मासूम जहनों को मुन्नी की बदनामी और शीला की जवानी से गंदा ना करे तो फिर इसका धंधा कैसे होगा। मौलाना तारिक जमील की इंसाफ और सच्ची बातों से सिर्फ उन्हीं सहाफियों को तकलीफ पहुंची और उन्हीं की चीखें निकल रही हैं जो इस मजमूम एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जो औरत मार्च की हिमायत करते हैं, जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी लगाने वालों के साथ खड़े नजर आते हैं। यही लोग हैं जो पाकिस्तानी अवाम को गुमराहकुन और जानबूझकर झूठी खबरें फैलाते हैं। मौलाना तारिक जमील जब कह रहे थे कि सबसे ज्यादा झूठ एंकर्स बोलते हैं, तो हामिद मीर की शक्ल देखने से ताल्लुक रखती थी। एक तजुर्बा करें, मैं ये तजुर्बा करके देख चुका हूं और मैंने ये तजुर्बा पुलिस वाले के साथ किया था, आप भी कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क, किसी भी खत्ते में जाएं और किसी शराबी को शराबी, किसी जानी को जानी, किसी चोर को चोर और किसी राशि को राशि बोलकर देखें और फिर इसका रद्देमल देखें, वो आपसे लड़ पड़ेगा। और तो और किसी पागल को पागल बोल दें तो वो भी यही कहेगा कि मैं पागल नहीं हूं। हम सब जानते हैं मार्च के महीने में इसी पाकिस्तानी मीडिया पर बेहुदा तरीन टॉक शोज किए गए और मुल्को कौम की बच्चियों को गुमराह करने की कोशिश की गई औरतों के हुकूक के नाम पर, जबकि हमारे प्यारे इस्लाम ने तो औरत को उस वक्त हकूक दे दिए थे जब इनका तसव्वुर तक नहीं था, जैसे विरासत, मर्दों के शाना बिशाना बराबरी और मर्दो औरत पर तालीम यकसा हासिल करने का हुक्म आज से 1400 साल पहले दे दिया गया था। जबकि आज औरतों के हुकूक के चैंपियन कहलवाए जाने वाले मुमालिक में औरतों के हुकूक की तारीख 150 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। आज ये रोशन ख्याल खुद को लिबरल और सेकुलर कहने वाले कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को कैद किया हुआ है, हम तो इन्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हकीकत में वो प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे, बल्कि अपनी जिनसी तस्कीन के लिए औरतों को बतौर शोपीस इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट भरा पड़ा है कि किस तरह
انڈسٹری میں آنے والی نوجوان ماڈلز کو پروڈیوسر، ڈائریکٹر، کیمرامین یعنی سیٹ پر موجود ایک ایک شخص اپنی جنسی تسکین کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ان سب کو خوش کرنے کے بعد وہ بیچاری سپر ماڈل بننے کی قابل ہوتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ کی نشاندہی کی گئی کہ اینکر حضرات جھوٹ نہ بولیں۔ اب آپ بتائیں کہ کیا آپ کا میڈیا یا پھر دنیا کا میڈیا آپ کو جھوٹ نہیں دکھاتا؟ تمام پروگرامات کا باقاعدہ ایجنڈا ہوتا ہے، کس کو گندا کرنا ہے، کس کی تعریف کرنی ہے، کس پر کیچڑ اچھالنا ہے، یہ سب اسی میڈیا اور اسی میڈیا کے زرخرید کر رہے ہوتے ہیں۔ آج جس نمونے کی چیخیں نکل رہی ہیں، کیا یہ وہی شخص نہیں ہے جو کہہ رہا تھا نواز شریف نے انہیں بتایا ہے کہ باؤ جی علاج کے لیے لندن نہیں جائیں گے، اور آج کا نواز شریف 1999 والا نواز شریف نہیں ہے، یہ 2019 ہے؟ اور کیا یہی وہ نمونہ نہیں ہے جو ہر 2 مہینے بعد عمران خان کی حکومت جانے والی ہے کا شور مچا رہا ہوتا ہے؟ کیا یہی وہ نمونہ نہیں ہے جو چینی آٹے کی تحقیقاتی رپورٹ پر یہ پروپیگنڈا کرتا رہا کہ اسے محمد مالک نے لیک کیا ہے، تبھی حکومت کو مجبوری میں جاری کرنا پڑی، جبکہ بعد میں اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا اور خود شہزاد اکبر نے اسے ثابت کیا تھا؟ لیکن ایسا لعنتی شخص ہے کہ اپنے جھوٹ پر قائم رہا۔ اور کیا یہی وہ چینل نہیں ہے جو مولانا صاحب کی طرف سے ان کی جعلی رمضان ٹرانسمیشن میں آنے پر رضامندی پر ان کی بڑائی بیان کر رہا تھا، اور آج یہی 2 نمبر صحافی کہتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کے بنائے گئے مولانا، تمہاری اوقات کیا ہے، تم کیا کسی کو عزت دو گے؟ عزت تو اللہ دیتا ہے، اور اللہ نے مولانا طارق جمیل کو اس وقت عزت دی تھی جب تمہارے یہ چینل پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ مولانا طارق جمیل تو سن 2000 سے مشہور و معروف ہیں، اور تمہارے نیوز چینلز 2002 میں پیدا ہوئے۔ تمہاری اوقات ہی نہیں کہ تم کسی کو عزت دے سکو۔ حامد میر، جسے سب سے زیادہ مرچیں لگی ہیں، اس نمونے کے کچھ جھوٹے دعوے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس کی روزی روٹی ہی جھوٹ سے لگی ہوئی ہے۔ کچھ دن پہلے حامد میر کی جانب سے ٹویٹ کی گئی کہ چارسدہ کے صحافی کو اس لیے گرفتار کیا گیا کیونکہ اس نے کے پی کے چیف منسٹر کے بڑے پروٹوکول پر رپورٹنگ کی تھی، جبکہ اس کی حقیقت یہ تھی کہ اس کے خلاف ایک دوسرے صحافی نے ایف آئی آر درج کروائی ہوئی تھی بلیک میلنگ پر۔ واجد ضیاء کی رپورٹ کی نشاندہی کے حوالے سے بھی دیکھ لیں کہ خود شہزاد اکبر نے اس کے جھوٹ کا پول کھولا تھا۔ اس سب کو چھوڑیں، کیا آپ اس صحافی کا نام کمنٹ میں بتانا پسند کریں گے جس نے ممبئی حملوں میں ملوث ایک نیپالی لڑکے کو اجمل قصاب کے نام سے پاکستانی شہری ثابت کیا تھا، اور پورا ڈرامہ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ہے وہ گھر جہاں اجمل قصاب رہتا تھا؟ میرا خیال ہے اتنا بہت ہے، اس کی اس سے زیادہ اوقات نہیں ہے کہ اس پہ اس سے زیادہ بات کی جائے، اور اگر اس نمونے کے تمام جھوٹ کور کرنے بیٹھوں تو نہ جانے کتنے گھنٹوں کی ویڈیو بن جائے گی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔